First of all, we want to tell the Coast Guard, who has made a statement yesterday when the Fisheries Minister and Department had a joint meeting with respect to illegal fishing what is taking place in Goa. Now, the Coast Guard, the Indian Coast Guard, have 6 roles and responsibilities. The third responsibility is the preservation and protection of our maritime environment, including prevention and control of marine pollution. आता maritime environment म्हळ्यार कितें? It is protection of sea, bay, estuary, island, coastal areas. ही सगळी area. So there is no 12 nautical. If they can come up to 5 nautical mile also will protect. So their main role is to protect overfishing, overexploitation of fish and protection of wildlife protected species. Now the Coast Guard makes a statement stating that anybody can come and fish in the territorial waters of the state. Now I want to draw to the attention of the Coast Guard that under the Goa Marine Fishing Regulation Act, every state has defined its territorial waters. आता in our territorial waters, we have list of duties or protection. Number 1, we are allowed of maximum 300 horsepower engine. We are allowed gill nets to fish with particular size. We are allowed as of now Persin, but in other state Persin also is banned. Now this state of Karnataka, Malpe, where these boats are coming from in our territorial waters, they are using horsepower above 750 horsepower engine, which is banned in as per the Goa Marine Fishing Regulation Act. Same thing, the bull trawling, what they are using, the nets what they are using, that nets is banned in the entire east side of this country, including the territorial waters of Goa. So where are you? Where is this Coast Guard which is supposed to perform his duty? Where is he? Is he trying to evade from his responsibility, or is he pressurized by somebody? Because when the LED light fishing, Janna case chaltali in the High Court, that time the court asked, the Coast Guard also was the party to it. But the Coast Guard said we have a huge water to man and therefore we cannot man in the territorial waters of Goa. Why you cannot man the territorial waters? If you are misfit, then go from here. Your duty is to protect the territorial water. Your duty is to protect the maritime environment of Goa. You have forgotten your responsibility because you have got some pressure. That is why you are speaking like that. Your duty is to protect the maritime environment of the state and do it. If you cannot do it, then don't make unvalid statements. So therefore, आम्ही गोयचे सरकाराक विनंती करता. ये कोस्ट गार्ड पळय हा हिंगा बिस्टे टाइमपास करपाक रावले दिसता. ये कोस्ट गार्डाचो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की आमचे टेरिटोरियल वॉटर प्रोटेक्ट करपाक. आयज हेच बोट मालपेचे बोट कर्नाटकान बॅन आसा. कर्नाटकाच्या टेरिटोरियल वॉटर ते येवपाक शकना आणि येयले जाल्यार ते सगळे फिशरीज डिपार्टमेंट सगळे फिशरमॅन नुस्तें तांकां दवरून तांकां तोडे काडून फिशरीज डिपार्टमेंट एक्शन घेता. वी हॅव सीन व्हिडिओज गेटिंग व्हायरल वेर हाव ट्रेडिशनल फिशरमॅन गोज अँड कॅच द मालपे बोट्स. पण हे आमचे गोंयान हे बाजार जाल्लो आसा. अँड आय वॉन्ट टू टेल द इंडियन कोस्ट गार्ड, द DIG, now these boats are coming and unloading the boats into our jetties here. Now what are they unloading? They are unloading fish or other things. Do you know that? What are they unloading besides fish? If you are not doing your duty, then how a coastline is how is the Goan coastline going to be protected? Because of you, every youth of Goa is taking drugs. Because of you, there are a lot of illegalities taking place. Because you are not doing the duty. So therefore, I request the government, ये जो मुद्दो पळय हांव सिरियसली घेवचो. गोंयचे CMान हे जाता तितले बेगीन हो मुद्दो सॉल्व करचोच पडटलो. कित्याक हे आतां हिस्पा भायर गेलेले आसा, गोंय जालेले आसा. एक कोणी येवपाक शकता, कोणी चोरपाक शकता, कोणी वचपाक शकता. सो आमचे गोंयचे सरकाराक विनंती आहा की ह्या मुद्द्याचेर जे पळय इलिगल फिशिंग पळय आमचे टेरिटोरियल वॉटरान जाता ते जाता तितले बंद करचे. कित्याक आयज बोटकारांनी ऑब्जेक्शन घातलां.
because of Malpe boats entering into our territorial water. So आता एक सगळे कम्युनिटी जेन्ना म्हणटा बंद कर म्हण तुमी ताबडतोब एक्शन घेवचेच पडटलें. वॉलंटचे बाब म्हणतरी आता तू स्टेटमेंट टुडे एंड व्हिडिओ व्हायरल जाला कोस्ट गार्डाचो DIG. इट इज नॉट रायट. ताका हितून इंटरफियर जावपाची ताका कांयच रायट ना. सो आय मीन टू से म्हाका सांगपाचें आहा की ते coastal police they are involved in this, the safety of the coast and within 12 nautical भायर 12 nautical मायला गेलो जाल्यार coast guard येवपाक जाय तितून. So this boat, high speed boat coming all the way from Malpe, हांगा आमच्या restriction आमकां engine fishing trawler and Persian, there are 200 horsepower are allotted to the trawling and 300 horsepower engines are allotted to the Persian. These boats from Malpe, they are 500 to 700 horsepower engine. So here at a time 25 boats are coming and doing trawling in territorial water. 12 nautical, so they are not supposed to come. 750 engine, those boats are deep sea engine. They can't use this engine in territorial water. ते आता हांगासर फिशिंग करता वांगडा 25-50 बोटी येता फिशिंग करता वयता. फाटल्यान आमचे धाकटे बोटी वतात जाल्यार तांकां कांयच मेळना. एमटी बोटी येता आमचे, कित्याक आमचे ताणेच सांगता पात्रांव त्यो स्पीड बोटी आयना म्हणून ते बोटी फिशिंगचे आमी तांकां येता तुमी 1000 लिटर डिझल घेवन भायर वयता आनी तुमी परते कित्याक येता काय नासतना. वी आर नॉट गेटिंग इवन ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ द वेसल ताजो. आनी हे परतून येता सांगता कितें स्पीड बोटी आयल्या म्हणटा फिशिंग कांय ना म्हणटा भायर. सो दीस बोट मस्ट बी बॅन इन आवर टेरिटोरियल वॉटर. सगळें मेन फर्स्ट पॉयंट म्हणटा तो तांकां सगळ्यांक बॅन करपाक जाय. नुस्तें येता पळय ते भायरसून तोडीक येता नुस्तें, तोडीक जावन भायर वचना नुस्तें. सो ते भायर नुस्तें गावन ते चडशें नुस्तें मारपाक येता हे सगळें. आनी आमचें नुस्तें व्हरता ते मलपे व्हरून खाली करता आनी तेंच नुस्तें आमकां फार्मालीन घालून आमकां मागीर परत खावचें पडटा. आनी कमींग 5-10 डेज तुका अशेंच चलत न्हय, एक 5 वर्सांनी तुका घडलें सगळें ट्रेडिशनल बिशनल आसा ते काबार जातलें सगळें. आनी आमकां फक्त फार्मालीन नुस्तें खावचें पडटलें कमींग फ्रॉम मलपे एंड मँगलोर. कित्याक बोटी येता 8 दिसांनी येता परत आनी 8 दीस तो स्टोर करता. 16 दीस तुजें नुस्तें तशें उरपाक जायना. सो दे हॅड फार्मालीन. आनी ते फार्मालीन नुस्तें आमकां आनीक 5 वर्सांनी खावचें पडटलें. आनी हांव तुका सांगता तो आतां कोस्ट गार्ड आमचो कोस्टल पुलीस लास्ट टायम शापोरान एक तेंच्यांनी बोट धरून हाडलेली. बोट फ्रॉम देवगड विच वॉज फिशिंग इन आवर टेरिटोरियल वॉटर. हाडून दवरलेली शापोरा. आतां PSI कोण तरी एक संदीप परब म्हणून ताणें ती हाडून दवरलेली. 5 दीस ती बोट जेटी घातली. तो कायदो ना जाल्यार हो खंयचो कायदो आहलो तांकां. म्हणजे तो कायदो आहा, यू कांट फिश इन आवर टेरिटोरियल वॉटर म्हणून कायदो आहा. आनी इफ वी बोट्स आर फ्रॉम शापोरा तो मातसो केरये भायलो पावलो आनी महाराष्ट्रान बॉर्डरीचेर पावलो जाल्यार तेंच्यो फिशरीजाच्यो बोटी येता आनी इवन कोस्ट गार्ड येता आनी बोटी धरून व्हरता आमचे. आनी 5-5, 15-15 हजार फायन घालता. ते नुस्तें कितें आहा ते वयता नुस्तें काडून घेता, फायन घालता आनी बोटी व्हरून वतात. सो हे खंय तरी म्हाका दिसता रॉंग आहा सारकें. आनी आमकां हेजेर आमकां हेजेर एक कितें तरी सॉल्युशन मेळपाक जाय. म्हणजे पात्रांव तूं सांगूंक सोदता की गोंयकार नुस्तेकार जे आसा तांच्यांनी एक पावल भायर घालत जाल्यार तांकां फायन कोस्ट गार्ड बिस्गार्ड सगळें घालता. सगळें येता. महाराष्ट्र बोट येता, महाराष्ट्र फिशरीज डिपार्टमेंट येता अलॉंग विथ तेंचो कोस्टल पुलीस येता आनी बोटी धरता आनी वेंगुर्ला व्हरता. पूण गोंयांत तसलें कांयच कायदे ना. गोंयांत कांय ना. गोंयांत आतां लास्ट इयर हांवें दवरल्या एक बोट धरलेली सांपडल्या म्हाका. एकूच तेजें हाडून दवरली शापोरा व्हरून मारलेली पूण दिसली ती. आनी पणजे 1-2 स्पीड बोटी हाडलेल्यो एकदां. पूण सद्याक तुमी जे सांगता मलपेची बोट कर्नाटकान बॅन आसा ते येवन हांगा करता. दे बॅन कित्याक पळय तांच्यो त्यो कर्नाटकान बोटी आनी त्यो 5 टायप बोट्स आहा. एक धाकट्यो बोटी आहा मातश्यो तेजे 100 हॉर्सपावरचे आहा, मागीर 200 हॉर्सपावरचे आनी मागीर ते हेंचे ते 300 हॉर्सपावर अलॉट केल्ले. दे हॅव गॉन टू 750 हॉर्सपावर. सो दोज बोट्स आर बॅन इन देअर टेरिटोरियल वॉटर. थंयचे सगळे फिशरमॅन वयता ती बोट तोडीक व्हडल्यार वयता सोमते आनी बोट धरून हाडटा फिशरीक दिता. फिशरी कॉपरेट करता तांकां. हांगासर आमकां डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज कॉपरेट करिना, कोस्टल पुलीसूय आमकां कॉपरेट करिना. फोन केल्यार आनी तो कोस्ट गार्ड आहा तो उलटो स्टेटमेंट काडटा आमचेर कोणीय येवन फिशिंगेन करपाचें म्हणून. दॅट इज नॉट रायट. म्हणजे तांच्या गांवांत बॅन ते पाळटा आनी हांगा येवन गोंयांत कितेंय चलता. कितेंय चलता खंय तरी येवन फिशींग करता. आयज पयल्यार बोटी आमचे धाकटे बोटी भायर गेल्यार त्यो आमचे ते फूल स्पीड घालून एमटी धांवडायता पळय ताच्या पेक्षा फास्ट ट्रॉलिंगाचेर घालता. आनी तूं इमेजीन कर 700, 550 to 700 horsepower engines. So how big the net will be? Water boat केजे आसतले ते मरीन बायोलॉजी बायोडायवर्सिटी पासून तो मरीन बॅड आहा पळय वचून ते डॅमेज करून चल्ले सगळे. सच अ बिग वॉटर बोट 150-200 किलो एक वॉटर बोट तांचो एक पेर म्हणजे एक वॉटर बोट. सो 300 किलो एक वॉटर बोट तांचो. तो जेन्ना जमनीक मरीन बॅडार आपडटा पळय
सम ऑफ द स्पीसीस आहा पळय दर्याचे नुस्तें पळय आतां ते मेळना, ते काबार जाले सगळे बिकॉज ऑफ दीस हाय स्पीड बोट. वेन वी आर ऑपरेटिंग आवर स्पीड आमचे धाकटे बोटी ऑपरेट करताले पळय तेन्ना ऑल द फिशरमॅन व्हड्याकार आनी सगळे वेगवेगळे सगळे नुस्तें मेळटाले. आतां तें नुस्तें ना, खाडेनूय ना, भायरूय ना, मेळना नुस्तें. तोटकार वयता, व्हड्याकार वयता, बाबडे 2 कोबले 2 पाटोले धाकटे नुस्तें हाडटा आनी बाजारांत व्हरोन विकता आनी अर्द्यांनी तो धंदोच सोडलो. सर आता तुमच्या गव्हर्नमेंटा कडेन तुम्ही जायते फावट रिप्रेझेंटेशनूय केलां, तुम्ही एज्युटेशनूय केलां. हाजे पयलीं चायनीज बोटी फिशींग बोटी येताले भितर तेन्ना एज्युटेशन जालें, खंय तरी ते स्टॉप जाले. तुमच्या आतां गव्हर्नमेंटा कडेन अपेक्षा फायनली कितें आसा? सी आमच्या गव्हर्नमेंटा कडेन एक तर एक मॅटर एलईडीची लायट ते सबसिडायज आहा, जस्ट वेटिंग फॉर द जस्ट एक हे ऑर्डर येवपाक रावल्या. आनी नाव दीस हे स्पीड बोटी लायट स्टार्ट जावच्या पयलीं ह्यो स्पीड बोटी येताल्यो आनी एक हांव जाणा पणजे फिशरीज आमचे बोट ओनरांनी 4 बोटी धरून हाडलेल्यो बिफोर स्टार्टिंग. इट वॉज इन 2014 आनी हांवूय आसलो तेन्ना त्यो बोटी धरून हाडून खाली गेल्ले आनी ते फायन मारून धाडलेल्यो. पूण तेन्नाच्यान हे चालू आहा स्पीड बोटी, ते अजूनय चालू आहा. आनी फ्रॉम त्या 2014 टील डेट यू कॅन सी फिशरमॅनाच्यो गती कितें जाल्या त्यो. ट्रेडिशनल फिशरमॅन बाबडे धाकटो पोने घेवन भायर वयताले, माग बी मारताले. तांकां तुमी तांकां हांगाच फाटल्यान बसलेले आहा, तांचे कडेन कितें आहा ते सिच्युएशन कितें आहा ते घेया तेंचे कडल्यान, फीडबॅक कितें आहा तो तेंचो. कोणाकूच नुस्तें ना, हे येता आनी फिशींग करता, जाय तशें डे नायट फिशींग करता आनी चल्ले नुस्तें घेवन. गव्हर्नमेंट इज ओनली गॉट टू इम्प्लिमेंटेशन सारकें जायना गव्हर्नमेंटा कडेन कांय इन्फ्रास्ट्रक्चरूच ना बोटी ना, कांय धरूंक सोदिना ते. आनी तेंचीच पयलीं कितें मना ना तांकां धरपाची. कोणाक तरी इच्छा आसपाक जाय आपण हे धरतलो आनी आपूण बंद करतलो म्हणून, तांचे कडेन तेंच ना. देर इज नो वील एट ऑल. सो हांव म्हणटा गव्हर्नमेंटान हेजेर स्ट्रिक्टली आतां हें करचें, नाजाल्यार आमकां फुडें आनी 5 वर्सांनी अशें तर ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा ते सोंपतले, काबार जातले, हे भायल्यो बोटी येतले नुस्तें व्हरतले आनी तेच नुस्तें आमकां फार्मालीन घेवन खावचें पडटलें. तुमचें नांव कितें? प्रेमजीत सिरसयकर. मालपेच इश्यू म्हणल्यार काल खूंय एक मिटींग जाल्या सेक्रेटरी. कालची मिटींग कोस्ट गार्ड, मरीन पुलीस, फिशरी डिपार्टमेंट आनी फिशरी मिनिस्टर. हांव पयलीं सद्या आमच्या मिनिस्टराक सांगूंक सोदतां की काल जी पळय तुवें मिटींग कोस्ट गार्डाक, मरीन पुलिसाक आनी फिशरी डिपार्टमेंटाक घेवन जी पळय मिटींग केल्या न्हू, आयज आमी इतले जाण नुस्तेकार भाव बोब मारताय ट्रेडिशनल फिशरमॅन की ह्यो भायल्यो बोट्यो ज्यो पळय इलिगल फिशींग कोत्ताय त्यो बंद कर. खरेंच तर मिनिस्टराक तर आमचो इंट्रस्ट आहलो आमचो ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक सांबाळपाचो, गोंयच्या फिशरमॅनाक सांबाळपाचो, जाल्यार ताबडतोब तेणें कर्नाटकाचे फिशरीज मिनिस्टराक आनी फिशरीज डिपार्टमेंटाक आनी थिंगाचे कोस्टल पुलिसांक हाडून हिंगा मिटींग घेवपा जाय आमच्या वांगडा. न्हू तूं गोंयच्या मिटींग घेवन हे कोस्ट गार्डा बाबडे कांय खबर ना कित इनलिगल आनी कित इनलिगल न्हू ते. काल एक व्हिडिओ व्हायरल जाला कोस्ट गार्डाचो की कोस्ट गार्ड सांगता फिशींग कोणाच्यान खूंय करपा जाता, तेका इनलिगल ना. जाल्यार मिनिस्टरान तेका सांगपाचें जाय आहलें आमी जाणाय आमी आख्ख्या देशाचे, आमी इंडियेचे, पयले आमी इंडियेचे भुरगे, मागीर आमी गोंयचे. जाल्यार आयज गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्रा अशें म्हूण भाग कित्याक दिले? हे आमचे इंडियनूच आमकां करून दिले, आमच्या सरकारान आमकां करून दिले न्हू. जाल्यार प्रत्येक एरियान गोंयां आमकां रूल आहा, कर्नाटका रूल आहा, महाराष्ट्रा रूल आहा फिशरमॅनाक. हें कोस्ट गार्डाक खबर ना. आमकां गोंयां आमचे बोट्यांक आनी आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक 9.9 मोटर एलावड केलो आहा आमचे कॅनो, आनी बोटींग 200 to 300 इंजीन हॉर्स पावर यूज करपाक एलावड आहा. जाल्यार हांव हें कित्याक सांगता मिनिस्टराक आनी कोस्ट गार्डाक? मिनिस्टराक चड कित्याक सांगता जाण तूं? मिनिस्टरान तेंकोचो व्यू घेवचो, बाबा तुमच्यो बोट्यांक तुमी कितली हॉर्स पावर इंजीन घालून फिशींग करपाक दिलो आहा आनी कितली एरिया प्रमाण कितली नॉटिकल बाय. तेन्ना ते तेंगेले मिनिस्टर आनी तेंचो डिपार्टमेंट
डायरेक्टर जो पळय कर्नाटकाचे डायरेक्टर आहा तो सांगतलो कितें म्हणून की आमी हांकां 700 हॉर्स पॉवर यूज करपा दिलें ती उंची नॉटिकल भायर म्हणून. जाल्यार आयज ते तेंचे नॉटिकल भायर सोडून आमच्या 5 नॉटिकलाचे 10 ते 15 मिटरांचेर येवन हे बोटी फिशींग कोत्ताय. हें कोस्ट गार्डाक खबर ना. कोस्ट गार्ड म्हणटा कितें की फिशरमॅनांनी बरें कोट आमी आजून सगळे फिशरमॅन बरे आहाय. जावं होल्यांच्यो आयज कर्नाटका महाराष्ट्रा हूंय मिटिंगे वयता कित्याक वयता कित्याक आमी आजून सगळे बरे. आमचे भितर भेदभाव झगडी बीन कांय नाय. आमचे भितर झगडी कितें आहाय आयजू कित्याक ती 700 हॉर्स पॉवराची जोरी तर इंजीन 8 मिटरांचेर 15 मिटरांचेर 10 मिटरांचेर तर तेणी फिशींग करीत जाल्यार आमकां ट्रेडिशनल जे पळय आमी तोडीक जे पळय धाकटे बारीक फिशरमॅन आहाय तेंकां कांय उरपाना मग. आमी कोस्ट गार्डाक हें सांगूंक कोत्ताय की हें इनलिगल जाता. इनलिगल जाता काय जायना तें आतां तेणी करपाचें. कित्याक कोस्ट गार्डाक पयलीं सद्याक खबर ना कायदो आनी इंजिनान जी पळय बोट चलता कोस्ट गार्डाक कितें दिसता बोट चलता ती फिशींग कोत्ता बराबर आहा पूण तेजें इंजीन जें पळय आनी तो पळय नेट यूज कोत्ता तें तेणी 40 मिटरांचेर यूज करपाचें न्हू 10 to 15 मिटरांचेर. हें आमी सांगूंक सोदताय. जाल्यार हांव मिनिस्टराक सांगूंक सोदतां की तेंकोडें कर्नाटका कोडें जाता तितले बेगीन आमकां तुवें इन्शुरन्स दिलोलें आहा कितें म्हणून की तुमी वचोन त्यो बोटी धरून हाडाय तेजेर आमी तेंकां तेन्ना FIR रेजिस्टर कोत्ता म्हणून. एक कायदो पास कर. हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां आनी फिशरी मिनिस्टरा कडेन मागतां एक जात तितली बेगीन कायदो पास कर हेंचेर की हाडली मसोगोर ती बोट सोमती सीज जातली सोमती हें कोत्तली म्हण आमी सीज कोत्तली. हो कायदो पास कर गोंयान. आयज जरी तर हो कायदो तुवें पास करीत जाल्यार ह्यो बोट्यो आमी सगळे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी जशें ते म्हणटाय आतां कितें म्हणून आनी एक पॉयंट जशें हे म्हणटाय फिशरीज डिपार्टमेंट आपणाको बोट ना त्यो बोटी धरून हाडपा वचपाक हाय स्पिडाच्यो. काल मिनिस्टरान आपयताच कोस्ट गार्ड मरीन पुलीस आनी फिशरी मनीस येवन मिटिंगे रेडी जाले. तशीच तुरंत तूं तुगे कोस्ट गार्ड बोट माग त्या कोड्यान धरपा वचपाक. स्पीड बोट आहा ती कोस्ट गार्डा कोडे आहा. तूं बोट माग मिनिस्टराक सांग फिशरीज डिपार्टमेंटाक सांग एकोड जाता तितले बेगीन हांकां बोट दी म्हूण धरपा वचपाक. कितें मेवनाय केल्यार सगळें जाता. जायना अशें म्हूण कांय ना. आयज म्हणनाकाय तुमी आमकां बोट ना. काल हांवें फोन मारलो आमकां बोट जायी फिशरीची धरपा वचपाक 300 हॉर्स पॉवराची इंजिनाची 700 हॉर्स पॉवर इंजिना बोट धरतली धरपाना. तरी पूण आमी तांकां सांगलें बोट जाय म्हूण. थोडे म्हणटाय तोंड धुयताय सकाळीं फोन मारले फिशरीचे मनीस तोंड धुयताय 7 येताय चाव पिताय. अरे त्यो बोट्यो त्या म्हणल्यार पावल्यो त्यो कर्नाटका तुमी तोंड धुयताय आनी न्हेसोन येताय म्हणल्यार जाल्यार कोस्ट गार्ड 24 hours चालू रेडी आसताय ड्युटी. कोस्ट गार्डा कडेन स्पीड बोट आहा. तुमकां तर आजून तर कोणाचे तो मिनिस्टर म्हणटालो एजन्सीचो हे आनी बोट हाडाय म्हणून स्पीड बोट तांकां धरपाक जाल्यार कोस्ट गार्ड रेडीच आहा. जसो तुवें काल तांकां तुरंत मिटिंगे आपयला तशे बोट तापाच करून तुज्या कोस्ट गार्डा सांगून बोट रोखडे वचोन धरून हाडपा जाता. The Coast Guard have all possible infrastructure which the coastal police nor the fisheries department have. So when this department cannot protect the maritime environment of our state, then it is your duty bound to act because you are mandated to act. So why is that you are shying away from your responsibility? In the High Court also you are saying you are not ready. We have bigger responsibilities. Now here also you are shying away. It looks like you are under someone's pressure. So please, we are requesting you, the fishermen of the state of Goa is requesting you to perform your duty and to protect the maritime environment of this state.